बेटा लाइट तरफ जी, हम डी चौक में मौजूद हैं और आपको गाए बगाए जो है वो यहाँ की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो हमारे साथ सीनियर साथी एंकर पर्सन राना इमरान लतीफ़ साहब मौजूद हैं और सैफ साहब मौजूद हैं। ये एडिटर है रोज़नामा मरकज़ और आर्ट लाइन के। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ यानी 24 को ये एहतजाज शुरू हुआ था और अभी रात के तकरीबन 3 बज चुके, 25 तारीख हो चुकी है और अभी तक ये कहा जा रहा है कि बुरहान के नज़दीक जो है वो ये काफिला पहुंचा है, जिसे मरकजी काफिला करार दिया जा रहा है। इसके साथ साथ पंजाब और जो बलूचिस्तान के काफिले हैं वो भी मुख्तलिफ रास्तों में हैं और पुलिस के साथ सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे झड़पें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जो है वो बज़ाहिर इस्लामाबाद के अंदर जो है वो राना साहब सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ नज़र आ रही है। यहाँ पे सिक्योरिटी तो बड़ी हाई अलर्ट है, लेकिन माजी में हम देखते थे कि काफिले पहले निकलते थे, पुलिस को इंगेज करते थे, इंतजामिया को इंगेज करते थे, लेकिन इस दफा हमें नजर नहीं आया। इस दफा अब्दुर्रहमान साहब इसकी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। इसमें असल में स्ट्रेटजी इनकी थोड़ी सी चेंज है। जो मेरे अभी सोर्सेज हैं जो इनके अंदर ही बैठे हुए हैं, मैंने उनसे अभी सबसे रब्ता करने की कोशिश की है। मेरा रब्ता तो नहीं हो सका, बट जो मेरे तक इतलात है गैर मुसद्दका उसमें यही है कि ये इन्होंने पिंडी इस्लामाबाद पहले से ही पैक किया हुआ है, लोग आए हुए हैं, लोग ठहरे हुए हैं। अब उसमें ये कर क्या रहे हैं कि ये जो मेन काफिला जो इस वक्त स्वाबी इंटरचेंज या उससे आगे या पीछे जहां पे ये सारे एक मरकज बना के इकट्ठे हो रहे हैं और वहां पे जब तक वो आ नहीं जाता, इनकी ड्यूटियां ये लगाई गई हैं कि ये पिंडी और इस्लामाबाद, खास तौर पे ये तनोल एरिया, फैजाबाद, ये जितने भी हमारे एरियाज है, इनके अंदर पुलिस को एंगेज करें और इनको थकाएं, लॉ एनफोर्सेस को थकाएं, आंख मचोली का खेल खेलें। उसके बाद ये उस वक्त तक ये एक्सरसाइज जारी रहेगी जो मेरे पास इतलात है, जब तक इनका मेन काफिला आ नहीं जाता और वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये तमाम टोले, ये टुकड़ियां इस तरह का रोल प्ले करती रहेंगी। और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आप क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो इंतजामिया इससे बड़े बाखूबी वाकिफ भी हैं और क्या समझते हैं कि इतनी इस्तेदाद है कि ये जब 48 घंटे के बाद मुतवक्को है कि ये काफिला इस्लामाबाद में दाखिल होगा, तो उस जो काफिले का मुकाबला कर सकेंगे या उनको रोक सकेंगे? जी बिल्कुल कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि जो मैंने अभी देखा है, यहाँ पे सिंध पुलिस भी है, यहाँ पे कश्मीर पुलिस भी है, एफसी भी है, रेंजर्स भी है। तो जाहिर वो तमाम अपना प्लान करके बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई। अगर वो अपनी एक स्ट्रेटजी बना के बैठे हुए तो ये अपनी स्ट्रेटजी के पीछे ABC बना के बैठे हुए हैं। जाहिर इनकी जिम्मेदारी है, रेट है, गवर्नमेंट की रेट है। ये कुछ छोटी बात नहीं है कि आप इंटरनेशनली तमाशा बना के उधर लंदन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, उधर आप अमेरिका में क्या कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज में क्या कर रहे हैं। देखिए इस वक्त पाकिस्तान का इमेज का मसला है। पाकिस्तान ये कलमे पे बनने वाला मुल्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बनने वाला मुल्क है। इसमें हम सिर्फ लॉ एनफोर्सेस के साथ, तो वो तो उनकी तो ड्यूटी में शामिल है, लेकिन हम उनके शाना बिशाना खड़े। लेकिन जो कहा जा रहा है कि तकरीबन PTI जो कह रही है, अभी तक जो इतला सामने आ रही है कि 3 लाख के करीब जो है वो वर्कर्स होंगे इस प्रोटेस्ट में और माजी की निस्बत इसमें कुछ थोड़ी सी चेंजिंग भी है कि इस दफा बुशरा बीबी खुद लीड कर रही है और वो काफी अरसा जेल में भी रही है, उसके बाद भी खान साहब से मुलाकातें। अच्छा, मुझे तो सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ अब्दुर्रहमान, मुझे तो समझ नहीं आई कि बुशरा बीबी जेल से निकली कैसे और उसके बाद वो यकदम एक्टिव कैसे हुई और अचानक एक काफिला लेके आ रही। ऐसा तो नहीं कि तीसरा अंपायर सिग्नल दे रहा है, ऐसा आना। वैसे सच बोलना हमें मना है, लेकिन फिर भी मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ये इतनी बड़ी हलाशेरी और इतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतने बड़े दावे, इतने बड़े मतलब एक तबाही का अंदिया देना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की सफ़ों में भी शायद कोई थोड़ी सी है डामाडोली है, कुछ चल रही है, मेरे जहाँ तक मेरे नाकस है। जी सैफ साहब, बेलारूस के सदर भी कल पाकिस्तान आ रहे हैं, आज उनका एक 76 रुकनी वफद भी इस्लामाबाद में पहुंचा है। तो क्या समझते हैं कि बेलारूस के जो वफद है उसके जो रिलेशन है पाकिस्तान और बेलारूस के, वो माजी में कैसे रहे और ये जो उनका दौरा है इसके दौरान क्या ब्रेक थ्रू हो सकता है और जो प्रोटेस्ट है उससे जो है वो ये दौरा कितना मुतासर हो सकता है? मेरे ख्याल में जो बेलारूस के प्रेसिडेंट कल तशरीफ ला रहे हैं कोई खास मैसेज भी देंगे। ऑलरेडी शेड्यूल तो था दौरा, लेकिन कोई ना कोई मैसेज भी कन्वे करेंगे। और चूंकि वो रशिया के करीब है, रशिया के आपको पता है कि हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी तशरीफ ले गए थे, तो उस हवाले से भी कुछ हो सकता है, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। और बात वही है, उनकी वजह से ब्रेक
ترتیب ہے رشین گورنمنٹ کے، بیلاروس اور پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر بھی، کیونکہ یہ ایک علیحدہ لابی میں چلے گئے ہیں. رشیا ہے، ترکی ہے، چائنا ہے، اور یہ اسٹیٹ ہے، ادھر سے امریکہ اور یورپ ایک طرف ہو گیا ہے. تو کچھ نہ کچھ بریک تھرو ہوگا. یہ صرف بزنس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے، کوئی اہم بات بھی ہوگی کل تک، اور اگر نہیں ہوگی تو کچھ نہ کچھ پھر کچھ اور ہو جائے گا. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں کارکنان متوقع ہیں جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے، گو کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں کارکنان نہیں نکلے، کیا سمجھتے ہیں کہ اگر 3 لاکھ تو نہ صحیح لیکن اگر 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب کارکنان یہاں ڈی چوک پہنچتے ہیں تو حکومت کے اوپر کتنا پریشر آئے گا؟ کیا حکومت آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا حکومت جو ہے وہ برقرار رہے گی اور امور حکومت اسی طرح چلتے رہے؟ سر حکومت کبھی بھی اس طرح نہیں چلی جائے گی کہ وہ آئیں گے تو حکومت چلی جائے گی. اگر اس طرح ہوگی تو یہ روٹین بن جائے گی. آج یہ آ جاتے ہیں اس طرح جلوس لے کے، کل کوئی اور آ جائے گا. اس طرح نہیں ہوگا، لیکن مذاکرات پہ گیو اینڈ ٹیک سے ہو جائے گا، اور ان کو کرنا پڑے گا گیو اینڈ ٹیک. مذاکرات آپ کے خیال میں حکومت سے ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے، کس سے ہوں گے؟ سر سب سے ہوں گے، سارے سٹیک ہولڈر، اسٹیبلشمنٹ ہو، حکومت ہو، اپوزیشن ہو، سب کا سٹیک ہے، ملک ہے تو سب کا ہے. پولیٹیکلی بھی ہے، ویسے بھی ہے، اور سب کو بیٹھنا بھی چاہیے. رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات جو ہے وہ جو 9 مئی کے انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے اور پی ٹی آئی کے تعلقات بہت زیادہ خراب رہے، اب کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ یہ کسی ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے پاکستان کے مستقبل کے لیے بیٹھ سکتے ہیں یا پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، اسے پاؤں میں کھڑا کرنے کے لیے اکٹھے ہو سکتے عبد الرحمان، جہاں تک بات ہے عمران خان کی تو وہ تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے. جو میرے پاس اطلاعات لازمی نہیں وہ درست ہو، غیر مصدقہ اطلاعات ہیں. رہی بات جو عمران خان کے ساتھ اس وقت بظاہر تو نظر آ رہے ہیں لیکن وہ کہیں اور بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن میرے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ بشرا بی بی کی ضمانت ہونا اور اس کو پروٹوکول میں کے پی پہنچانا اور وہ کے پی سے یوں ان کی تیاری ہونی اور ایک بہت بڑا لشکر کا دعویٰ کرتے ہوئے اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کے اوپر دھاوا بولنا، ہنڈا گردی دوسرے لفظوں میں نا، مطلب وہ کرنا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے، اور وہ کیوں ہے کیا ہے اس کے اوپر ابھی میرا خیال ہے کہ انالیسس یا تجزیہ جو ہے وہ قابل وقت ہوگا. یہ ان کے آنے کے بعد، کیونکہ آپ ماضی میں آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب ڈی چوک میں آئے تھے تو ان کو آپ کو پتہ ہی ہے بڑی ان کو حمایت حاصل تھی اور اس وقت وہ حکومت گرا کے گئے تھے. اب ایسا تو نہیں کہیں کہ دوبارہ ایسی چیزوں کو دہرایا جا رہا ہو اور اس کے اندر کوئی ایسا سگنل ان کو آیا ہو یا کوئی انٹرنیشنل سگنل آیا ہو جہاں پہ یہ اتنی تیاریاں اور صف بندیاں کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سم تھنگ رانگ. دیکھیں کچھ انہیں جا رہا ہے، یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی یہ چاہ رہی ہے کہ یہ تبدیلی آئے، لیکن اس میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، ان کا یہ احتجاج کتنا کامیاب ہوگا، آنے والے جو 24 سے 48 گھنٹے وہ بڑے اہم ہیں، کیونکہ یہ قافلے اسلام آباد پہنچ چکے ہوں گے. اگر ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوئی اور اگر انہیں ریزسٹنس اتنی نہ ملی جتنی جو ہے وہ انتظامیہ اور پولیس دعوے کر رہی ہے، تو آنے والے جو صورتحال ہے اس سے ہم گائے بگائے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے یہاں ڈی چوک سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی راولپنڈی اسلام آباد کے قریبی علاقے وہاں کی تازہ ترین صورتحال سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے.